Pwersa, alas is back once again. Naka new arrival. New arrival, B-Mapa. Ito po ang kahabaan ng B-Mapa. B-Mapa po yan ha, Manila. B-Mapa Manila. Ito ang new arrival. Update po ha, sa may B-Mapa. Naka new arrival ha. Bukas ang opening. Bukas ang opening 9:30 AM. 9:30 AM. Umaga po, sa umaga. Alas 9, 9:30. Bukas po 'yan. Gandun sa may dulo. All goods new arrival, ukay. Puntahan nyo na. Papasilip ko lang sa inyo. Bukas arrival yan. Nakaayos na lahat yan bukas. Sunday, Linggo. Papasilip ko lang ha. Yan, mga ma'am sir. Yan. Bukas yan, arrival. Arrival yan bukas, arrival. All goods ready. Tomorrow, new arrival. Gandun. Maraming mamimili dito bukas. Sa may B-Mapa. Hindi ko na may pakita kasi close. Close pa ngayon ha, close ha. Puntahan nyo na. Bukas. Naka new arrival. Na-update ni Alas. Sa may B-Mapa to ha, new arrival. Makinig kayo ha, makinig. New arrival. Bukas, makinig kayo bukas sa new arrival. Makinig kayo ha. Pwersa Alas. Hanggang dito na lang muli si Alas. Alas, back to back. Thank you. B-Mapa, ukay. Update, new arrival. Thank you all.